банк باید کمه فایزش بهت کمه یک یا دو در خونه در بانک بچفاتی فایده میاره کدوم پوله؟ یا لیکن پول نیست که نگاه بدارین در بانک یا که در خونه در شویцария در банкҳои швейтсария Цюрих зо ҳама банкҳо ҳастай иншоалло ки банкҳои амонатбонк асосия ман амонатбонк мегузорам барое ки амонатбонк банки давлатия банки боваринокай аз о умед дорем ки иншоалло ки мехай дигар банкҳош таваккалшо ба худо пасандоз не надорем ҳамин оли ки гифтагимон ҳамин зиндагӣ ба мера пулам курна дорем аки да банк ҳамин чанд соте мо кандидат гасте чи на пули зиёдти на ина бирӯз мехини бо папага бо маъюбиен бояд чиз шава бо меҳнат меним мо ҳар рӯз бемеҳнат нестем дамуҷада немехи банки алиф дар банки алиф ба чӣ хотир сар хейр ба хаёли ман банки алиф самый надёжный на мой взгляд самый лучший банк сейчас в нашем городе я так считаю вот поэтому мы дома не держим на банке и проценты и выгодно и безопасно نداریم همچه کجا مونی نگه به امانت بانک میگیریم پنسیون ولی برای پسنداز کردن نه نداریم اولا اگر شرایطش شد که مثلا شما برای پسنداز کردن مبلغ کافی داشته باشین در خانه نگاه می‌دارین یا در بانک یا در نگه شد در بانک میمونیم در خونه چی مونیم شد ما پولا را فقط در کسای در بانک خوندن ما داریم بانک ایمای جای کار بود بانک اسخطه بود امانت بانک اصلا در امانت بانک میگذاریم که بانک دولتیه باوری نکته